श्री जगन्नाथ अन्यायर समाधान এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে হব। আসো যুদ্ধ করো। যা সুদর্শন শত্রু দমন কর। एते दूर स्पर्धा शुण कृष्ण ए अपमानर परिणति तुमको भोग करने को पड़ो किंतु जो अस्त्र केबे विफल होइनी सही पाशुपत अस्त्र मु प्रयोग करी एवं निजक रक्षा करने को चेष्टा कर पाशुपत। जड़े सामान्य राजार गोटे अन्याय इच्छा को प्रशय दे असफल हेला परे ए अस्त्र को व्यवहार कल पुणी मो विरुद्ध रे। मोर भूल ही से प्रभु विद्यापति आज पर्यंत जहाँ तमे ऋषि प्रवर बोली जानी से होउछंती प्रकृत महर्षि नारद। देवदेव महादेव थरे चिंता कले तपस्या करी विष्णु को प्रसन्न कराइबे। तपस्या पाई स्थान खोजी खोजी से कुशस्थली संधान पाइले। ए रुक्ष कंटकमय कुशस्थल मध्य एक मनोरम उपवन रे परिणत हो जाइछि। तुमर द्विधा नहीं तो? ना प्रभु प्रणाम ग्रहण करतु। उत्कल देवपीठ मंदिर मालिनी एकाम्र क्षेत्रु राजा इंद्रद्युम्न नारदंक सहित यात्रा करी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रवेश करिसंती। एही क्षेत्र आकार रे शंख सदृश एवं यार चारि पाखरे अष्ट शंभु और अष्ट शक्ति जगी रहिसंती। शिव आराधना और शक्ति आराधना हेउछि श्रीक्षेत्रर धर्मपरायण मानव मानंकर मूल मंत्र। पुणी यह हेउछि वैष्णव पीठ। शंखर अंतर्वेदी रे प्रभु नीलमाधवंकर आस्थान। सेठी पहुंचवा पूर्वर राजा इंद्रद्युम्न कपतेश्वर मंदिर दर्शन करिसंती। पातालवासी राक्षस मानंकु दमन करिवा पई श्रीकृष्ण गोटिए विवर मध्य देई पाताल को यात्रा करिसंती। प्रचंड युद्ध रे राक्षस मानंकु दमन करी से फेरी आसिसंती। ओम नमः शिवाय। 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 द्वारिकाधीश कृष्ण मते काहे आह्वान कले? हे शिव शंभु, हे आशुतोष, हे पशुपति,
ହେ ତ୍ରିନୟନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ଯାଦବପତି, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନବ ରୂପରେ ସଂସାରର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ସମ୍ମୁଖର ଏ ବିବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବିବର ପାତାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ପାତାଳପୁରରୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିପାରିବି। ହେ କେଶବ, ଜଳ ଯଦି କହେ ମୁଁ ତୃଷାରେ କାତର ହେଉଛି, ତା ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବ କିଏ? ସେହିପରି ଯାହାର ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଳୟରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରେ, ତା ପାଖରୁ କି ଅନୁମତି ବା ଆବଶ୍ୟକ? ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତାହେଲେ ଏ ବିବର ଭିତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମହାଦେବ। ରାଜନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ବିବରରୁ ପଛ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଗୋପୀନାଥ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦମନ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲି। ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏହି ବିବର ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଗୋପୀନାଥ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଆସ ରାଜନ, ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜାଣିଛ ସୃଷ୍ଟିଧର, ଏଇଠି ପବନ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଏଇ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଲଳିତା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଶବର ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ସେଇଟା ଇତିହାସ ଥିଲା। ଶୁଣିଥିଲି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକାଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ତମ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲଳିତା ଏବେ ବି ବୁଡୁଥିବ ସତ,
କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଜଳରେ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରରେ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିବ। ମହାରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଆଜି ରାତିରେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନା ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଏଇ ତ ମହାରାଜା ଆସିଗଲେ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କ'ଣ ଅଛି ସୃଷ୍ଟିଧର? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ନାରଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ମହାରାଜ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏହି ନଦୀର ନାମ ମାଳିନୀ। ନଦୀର ଅପର କୂଳରେ ଶବରପଲ୍ଲୀ। ଶବରପଲ୍ଲୀ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୀଳଗିରି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶବରପଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ନହେଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମହାରାଜ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ନଦୀ ଆରକୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ନୌକା ବି ନାହିଁ। ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଇଟା ଅନୁଚିତ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଶିବିରରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୋ ମତରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବର୍ଷି। ବିଦ୍ୟାପତି, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। सेनापति महाशय, ए परिस्थिति रे कौन करा जिवो मु किछि चिंता करि पारुनी। राजजमा ललिता को भी ए समय रे किछि कहबा संभव होउनी। ए राज्य कौन अराजक कहि जिवो? मंत्री महाशय, आपण जोठी मु मध्य सेठी, आपण जो तिमिरे मु मध्य सेही तिमिरे। मु आपण को की परामर्श देई परिबी? मंत्री महाशय, ये आपण किछि कहबा को चाहे? ए लोकट किए? मंत्री महाशय, मु जणे नाउरिया। नई घाटरे लोक मान को नई पारी करी आर घाट को नहीं जाए। कौन तमे कहबा को चाहो? महाशय, आज गोटे नुआ कथा देखिली। नईयार पटरे केते लोक आसी पहुंची चंती, आ ताको संगरे किछि स्त्री लोक भी अछंती। घोड़ा सगड़ गाड़ी पालिकी एमिति केते कोन अछि, आ खंडा बर्छा धरी बहुत सैन्य सामंत भी अछंती। सेनापति महाशय, सेमान को उद्देश्य कोन? सेमान कोन हम राज्य आक्रमण करिवे? मु केमिति कहिबी? आपण जेमिति प्रथम करी नाउरिया मोहर सुनिले, मु मध्य सेमिति सुनिली। जदि सेया हुए ताले उपाय कौन सेनापति महाशय? राज्य रे राजा नांती, सैन्य माने भी प्रस्तुत नांती। ए प्रभु नीलमाधव, कि विपद रे पकेइले प्रभु। शुणन्तु मंत्री महाशय, जदि बा सेमाने आमको आक्रमण करने को आसंती, ताहेले समग्र शबर जाति तार शेष रक्त बिंदु देई निजर स्वाधीनता रक्षा करिवो। जणे केही शबर जीवित थिबा पर्यंत ए संग्राम आमे जारी रखिबु। मु ए नाउरिया को नै नदी निकट को जाउची। आपण राति सुद्धा सैन्य सामंत प्रस्तुत करो। चलो नाउरिया।
ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଦେଖନ୍ତୁ। हे प्रभु नीलमाधव, ए शबर जाति को रक्षा कर प्रभु। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ମହାଜନେ 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 ଆରେ କଣ ହେଲା ଦିବାକର? ତମେ ଉଦା ଯୋଡୁ ପଡୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବହି ପଡୁଛି, ଧଇଁ ସଇଁ ହଉଛ। ତମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ ନା କଣ? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାଜନେ? ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ଉଡି ଉଡି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଲି ନା। କଣ ଦେଖିଲ? ଗାଧଉଥିଲି ଆପଣ, ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା, ଯାହା ଦେଖିଲି ନା। ଓହୋ, କଣ ଦେଖିଲି ନା ହଉଛ? କଣ ଦେଖିଲ କହୁନ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଏହା ଚକ୍ଷୁର ଭ୍ରମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନଦୀରେ ପହଁରି ଆର କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲି, ନାଇଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ନୁହେଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲି। ଓହୋ ଦିବାକର, ବିରକ୍ତ ନ କରି ତମ ଦେଖିଥିବା ଶୁଣିଥିବା କଥା ମାନ ଆମକୁ କୁହ। କଣ କହିବି ମହାଜନେ, ଧାଡି ଧାଡି ଏଇ ସବୁ ଶିବିର ମାନ ଠିଆ ହେଇଛି। ଘୋଡା ବଳଦ ମାନେ ବୋବାଳି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ରଥଟିଏ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଖି ଠାକି ଗଲା। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଶଗଡ଼ ପାଲିକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପ୍ରହରୀଟିଏ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲି ଯେ ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହିଲା ନା। ପୁଣି ଓହୋ, କହୁଛି ମହାଜନେ କହୁଛି। ସିଏ କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅବନ୍ତୀର ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ, ବର୍ଷକ ତଳେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଯାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। କିଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ସୁଶାସକ, ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏବଂ ଜଣେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ। କଣ କଥାଟା ଏଇଠି? ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଦେଖା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବିଦ୍ୟାପତି ମହାରାଜ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କର। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶିବିରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ରଖି? 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାଅ ରାଜା, ସାକ୍ଷାତ କର। ओं सं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, सं सतस्वती सधीभिरस्तु, समभिषाच समुरातिशाचौ, सं नो दिव्याः पार्थिवाः, सं नो अप्याः, सं नो सत्यस्य पतयो भवन्तु, सं नो अर्वन्त समुसन्तु गावो, सं नो रुभवः सुकृतः सुहस्ताः, सं नो भवन्तु पितरो हवेषु। ओं मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माधिर्नश्वन्तु सदीः, मधुनक्तु मृतो शशिः, मधुमात् पार्थिवं रजौः, माधिर्गावो भवन्तु नः। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे ब्राह्मण माने, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। अभीष्ट सिद्धरस्तु। आपणक परिचयर आवश्यकता नहीं अवंती अधिपति। आपणक कीर्तिराजी जम्बूद्वीप भारत वर्ष सारा व्याप्त। आपण प्रजानुरंजन, सुशासक एवं जड़े परम विष्णुभक्त राजा। ମୁଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ କି ନା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେବେ ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେବେ କି? राजन, नदी सेपटरे एक सबरपल्ली अच्छी। से सबरपल्ली ठारू किछि दूर दक्षिण को गले एक ब्राह्मण बसती अच्छी। आमे माने सेई बसतीर अधिवासी। मो दीनबंधु बाचस्पति, ये हेले गंगाधर शर्मा, ये दिवाकर, आउ ये हेले बिरंची द्विवेदी। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? राजन, आम्भे संवाद पाइलु
ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ କନ୍ଦରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ କେମିତି? ପର୍ବତ ତଳଦେଶର ଅରଣ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ, ପଶୁମାନେ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ନରଖାଦକ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଲା ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଜାମାତା। ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଅବନ୍ତୀନଗରର ଅଧିବାସୀ। ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କର ଅନୁଜ। ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଜାମାତା ଏକଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। हे प्रभु नीलमाधव, ए कौन कल प्रभु? जी तमर परम पूजक थिले, जहां सहित मो बंधुता सूत्र आबद्ध हेबी बोली स्वप्न देखुली, से स्वप्न कहीं भांगीदेल प्रभु? ए तुम की माया? आपण जेमिति हो जेकोसी उपाय हो प्रभु नीलमाधवकर दर्शन करंतु राजन। सबर हेले भी विश्वाबसु आम शत्रु नथिले, बरं प्रभु नीलमाधवकर अनुग्रह पाइथिबारु आमे समस्ते तांकु श्रद्धा करुथिलु। केवल सबुठु बड़ क्षोभ थिला वैदिक मंत्र रे महाप्रभु नीलमाधवकर पूजा अर्चना करा जाउ नथिला बोली। आज विश्वाबसु नाहंती, बहुत दिन धरि प्रभु नीलमाधव अपूजा ही रहिछंती। आपण जेमिति प्रभु नीलमाधवकर प्रतिमूर्ति उद्धार करी तांको पूजार्चनार व्यवस्था करंतु राजन, एतिकी मात्र आमर अनुरोध। जदि विश्वाबसु नाहंती ताले नीलमाधवଙ୍କ संतान मिलिबो केमिति? मिलिबो। एठू जीवा पूर्वरु सबु व्यवस्था मु करि सारिछि। विश्वाबसु मो आखिरे पट्टी बांधि नै जाइथिले सत, किंतु गोपन रे मु सांगरे नैथिबा सरिष बुणी बुणी चलीथिली। से माघी सरिष खूब चंचल उठे आ खूब शीघ्र फूल धरे। वर्तमान रास्ता सारा गुंफा पर्यंत से सरिष फूल हमको बाट कड़े नब। महाराज काली विचलित हो पड़ते, किंतु मु तांको आश्वासन देछि काली प्रत्युषरु देवर्षि नारद मु आ महाराज नीलगिरी पर्वत अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबु। कौन भावुछ काली आमर यात्रा कथा? ना मु से कथा भाबुनी, मु भाबुची से निरीमाखी हीन कपालीर कथा, जहार ना ललिता। स्वामी निरुद्दिष्ट, पिता कलेजे आ फेरिलेनी। कौन बीतुथुब ता जीवन रे? केमिति बीतुथुब ता दिवस आ रजनी सब? आर्य, मु आपण को केबे किछि भी मागिनी। आज गोटे अनुरोध करिबी, रखिबे? कुह। ललिता को साक्षात करिबा पई मते अनुमति दियंतु। कौन करि परिबो तुमे? तार दुख और अभिमान को तुमे कौन पोछि दे परिबो? अंततः चेष्टा तो करि परिबी। दुख को घुंचै न पारे, किंतु अभिमान तो पोछि दे परिबी। चेष्टा कले तो पारिबो, किंतु किंतु जीव केमिति? आपण को बंधु सृष्टिधर कौन आपण को सांगले जाउछंती? ना, देवर्षि नारदଙ୍କ आदेश। केवल से मु और महाराज से स्थान को जाई परिबे। महाराज वर्तमान सबु कार्य देवर्षि नारदଙ୍କ कथा अनुसार ही करूछंती। सुनिली अरण्य विपद संकुल। उद्देश्य जदि महत ताहले जेते बाधा विघ्न आसु पछे किछि असुविधा हबनी। ठीक अछि, तमे जदि ललिता को देखा करिया को चाहछ ताहले सृष्टिधर को सांगरे धरि जा। मु तांको जीवा पई अनुरोध करिबी।
कमलिनी सुलोचना कुआडे गलो जल्दी आसो जल्दी आनो ढालो ए कमलिनी तू ढाल थाऊ सेतिकी थाऊ तो छुआटा को मारदबु ना कौन जेमा को बंची कि धाईमा खाली देहटा सीना चल प्रचल होउछि हेले मनटा केबेठु मरी जाइछि देख कुसुम एमिति कथा आउ केबे मुहरे धरिबुनी मो झियो 100 वर्ष बंचु एमिति धाईमा ऊ नाही किछु नाही पाटी रूपते कथा भी बाहरुनी ना हसुचंती ना कांदुचंती भात चकोटी क्षीर रे मिसे पिया जाउची सेथिरे पुणी पाटी रे बाड़ी पुरे आ करेबाकू पड़ुची ये गोटे जीवन थाई मां मो मन कहूची कुसुम भल दिन फेरी आसीबो से पुणी हसीबो कांदीबो कथा कहिबो राति थिले दिन आसीबो कुसुम ताकू धर कुसुम नहीं जा ताकू सुखिला लुगा पिंधे दे धाईमा धाईमा जने विदेशी स्त्री लोक जेमादे को देखा करबा को आछंती विदेशी स्त्री लोक कोठु आछंती से कथा मु पचारिली से किछि कहिलेनी खाली एतिकी कहले तमे मते तुम जेमादे को पाख को नहीं चलो से कुआडे जेमादे अवस्था कथा आसीबा बाटर आम लोकंक मुहर शुणी बड़ा आश्चर्य कथा जन्म हेला दिनठू कौन से विदेशी स्त्री लोक ताको देखा करबा को आसी नाहंती ये काहू आसिले डाकी देवी थाई मां हां डाकी दे किए से को देशर स्त्री लोक जेमा को देखा करबा को काहे के आसी कौन तार उद्देश्य सेठी अछंती धाईमा तमे मो ना भी जानिच ताठू आहुरी बेसी कथा भी मु जानिची आहुरी बेसी कथा हाँ जेमिति जन्मदे ललितार माँ देह त्याग कले तापर ठारू आज जाए आपण ही तार प्रकृत माँ तमे तमे किए ललिता सागरे मते थरे देखा करिबार सुजोग दियंतु तापरे ता मुहरु आपण निजे सुनिबे निज मुहरु सुनिबे ता माने से कथा कहबो मोर विश्वास अछि से कथा कहबो से जति कथा कहे मु तम ऋण केबे भी सुझी पारिबिनी अरे
एठी ऋण कथा काहे की उठुची आपण जानि नाहंती तार कथा कहबाटा मो पाई भी निहाती दरकार। धाइमा लुगा पिंधेई देची मुंड भी कुंडेई देची से भी पलंक ऊपर बसिचंती। मु जिपी हाँ जाओ। मोर गोटे अनुरोध किछि समय पाई आम दुही को एकुटिया छाड़ी देबे कथा देली जाओ। धाइमा ये किए के जानी एते कम बयसर झीटे ललिता ठू वर्षे कि 2 वर्ष बड़ हब किंतु मने होची तार बुद्धि अच्छी। आ अंधार घर भितर एका एका बसी रही ललिता। सूर्यंकर उज्जवल किरण नदी आड़ बही आसुथिबा सुलुसुलिया बा आ बाहरे विभिन्न पक्षी मानक काकली ए सब को बाद दे तो दिन दिन धरी ए अंधार घर भितर केमिति रहिचु? देख मु तो पे नहीं आसीची सूर्यंक उज्जवल किरण पक्षी मानक काकली आउ देह उल्लसा पवन। इस किते सुंदर पुरुष कथा छाड़ आलो मु परा प्रथम देखारी तो प्रेम रे पड़ी गली तते देखला परे तू जे मो सौतुनी से कथा भाबिबा को भी इच्छा होनी। तू ताको ठीक कथा कहिथिलु मु तो बड़ भौणी केवल बड़ भौणी तो पाखरे ता व्यतीत मोर किछि भी परिचय नहीं। मो संगे कथा हबनी तम लोक मानक ठारू और तांको ठारू तो विषय टिके निखि सुनी आसीची। वैद्यंक कहिथिबा कथा मध्य मु सुनिची तेणु मु प्रतिज्ञा करि आसीची तते मो कथा कुहेबी तो मुहरे हस फुटेबी और तो आखिरे लुह झरेबी। कथा कह ललिता कथा कह ललिता कथा कह। मु तते गोटे कहानी कहबी ललिता? ना ना ठीक कहानी नुहे जनक जीवन रे अंगी लिभा घटना। बहुत दिन तलर कथा। प्रभु नीलमाधवंकर जड़े पूजक थिले। खाली पूजक तो नथिले गोटे राज्यर राजा मध्य थिले। तांकर गोटे बोली कन्या थिला भारी अलिअली भारी सुकुमारी। जन्म दे ता मां मरी जाइथिले बोली राजा ताको बहु गेल बसरे पढ़ाइथिले। एमिति किछि दिन बीती गला। झियटी तिल तिल होई तिलोत्तमा होई गला। यौवन तार सब संभार झियटी ऊपर अजाड़ी देला। झियटी स्वप्न देखा लगिला जे ता जीवन में कहीं जड़े आसब पक्षीराज घोड़े चढ़ी आसी कहब राजकुमारी मु तुमको नबाक आसीची। सतक सत सी आसिला किंतु पक्षीराज घोड़े चढ़ी नुह सत सतिका घोड़े चढ़ी। ठीक सेतिके बेले गोटे अघटन घटीगला। झीटी सांग मानक सांगरे नदी जल रे क्रीड़ा करथिबा बेले ता गोड़ हठात खसीगला। बुड़ी जाउथिबा बेले युवक जनक तांको उद्धार कले और तापर ठारू झीटी तांको मने मने पूजा करबाकू लागिला। राजा एक कथा जानी पारी युवक को डाकी राजकुमारी को विवाह करबा कथा कहिले किंतु युवक जनक विवाह करबा को मना करदेले। तांको बंदी करागला। तांको मृत्युदंड दिया जिवो बोली राजा आदेश देले। राजकुमारी को जीवन रे सबुटु अंधारमय दिन सेईटा थिला। जो दिन रखी माने
युवक को बद्धभूमि को नहीं गले। बद्धभूमि रे लोक माने जमी रही थांते। समस्त मन रे उत्कंठा। युवक को बेक को अर्गली रे पुरे दिए गला। घातक खंडा धरी ठिया हैला। युवक शेष इच्छा बोले कौन पचरा गला, किंतु युवक जनक नीरव रहिले। ताको हत्या करिबार आदेश दिया गला। घातकर खंडा बेक ऊपर को नई आसताए। समस्ते विस्फारित आखिरे ताको चाही रही थांती। नई आसताए, खंडा बेक पाख को नई आसताए और तापरे हठात ना, एमिति नुहे, एमिति नुहे। ठीक कथा। एमिति हेथिले ललिता आज मौनावती काई हे थांता? किए तमे किए? तो पे बैद जहा घटी नहीं काहे कि से कथा कहिल? आहुरे तो बहुत कथा कहबार अछि। तोर हसिबार अछि, कांदिबार अछि। कथा कहिलुनी जेते बेले कथा सुनिबार अवस्था को भी तू आसी गलुनी। मु तते गोटे जिनिस देखैबी आ तापरे आपे आपे तू मोर किछिटा परिचय पाई जिबु। ए देख, ए मुदिटा हैला केही जणे काहाको देइथिबा अभिज्ञान अंगुरिय। ए मुदी हीरा पत्थर बसा मुदी। आज तमे एइटा पिंधिब। तम पिंधा मुदी मते काई पिंधाइल? तम हाथे थिले तमे जानिब जे मु तम पाखरे अछि। मो हाथे थिले तमे जदि मते छाड़ी के भी चली जाओ ताहले मोदीर हीरा मुहरे दे मु मरि जीवी। सेइथि पे तुमको देई देली। मुझे ए आशंका करथि मते मु बचिबा को चाहे कारण से अछंती। से अबंतर मो संगे आसी छंती। की तमे की? मु तो बड़ भौणी। बड़ भौणी? ए उत्कल रे गोटे बड़ नदीटे अछि। ता ना होछि महानदी। आ आमे ती जण उपनदी से महानदी रे आसी मिसिचे। माने तो मीनाक्षी तांकर प्रथम स्त्री। आलो एबे हसिबो ना कांदिबो? कांदिबी काहे की? मो पाखे तो तमर से गोटिए परिचय बड़ भौणी। ताहले हस हस ना। धाइमा मु ये कौन देखुची? चुप पाटी करना। ललिता ललिता आपण को झिया को देखंतु धाइमा। कथा कहबार तो सुनिले, हसी हसी आसुथिबार भी देखिले। आ घर भितरे भी से बहुत कांदुथिला। हेले तमे किए झियो कहून काईके? झियो बोली डाकिले फिर तमे कहउचंती? हेला एबे तू किए? मो परिचयटा मु निजे न दे ललिता देले भल हब धाइमा। धाइमा ए मोर बड़ भौणी, तांकर प्रथम स्त्री। प्रथम स्त्री? मु तो केबे आगरो तू सुनी नथिलु सिना, हेले से मते कहिथिले। आज निज आखिरे देखिलु तो ललिता तांकर पादर काणी आंगुठी की भी सरी नुहे। जन्ह जति तारा को पड़ बोले कहब ताहले मोर बा कोन कहबार अछि? हेले मो पई तमे दुहे केही बड़ नुह कि छोट नुह। प्रभु नीलमाधव करंतु तमे दुई जण दुईटी भौणी परी सुखरे दिन काट।
जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे गुपत